आयुष भैया, आयुष भैया स्वागत हमारी लाइव में करने के लिए। थैंक यू भैया, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद लाइव करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू आप सभी को, थैंक यू।
ہماری لائف میں ہے. پلیز آپ لوگ فٹافٹ جڑیے اور تھینک یو سو مچ عائز بھیا. عائز بھیا اگر کچھ کام کر رہے ہیں تو آن کر دیجیے, کوئی دقت نہیں ہے مجھے. اگر آپ کام کر رہے ہیں تو ہمارا نیٹ صحیح چل رہا ہے کہ نہیں پہلے یہ بتائیے. اور آپ بتائیں کہ کیسے عائز بھیا, آپ تو لگا رکھے ہو لائف کو.
आयुष भैया दोनों तीनों आईडी से लाइक कर देना, थोड़ा लाइक बढ़ जाएगी, लाइक नहीं बढ़ रही है। जब जाने लग जाना तब कर देना। ठीक है भैया, ठीक है। आप आइएगा, जब देखिएगा कौन आ रहा है कौन जा रहा है। कोई बात नहीं, कर दीजिए। मैं तो बोली थी जाने लग जाना इस पे, तो लाइक बढ़ा देना। लाइक नहीं, पता नहीं क्या हो गया, 2-4 दिन से बिल्कुल बिल्कुल व्यू ही नहीं जा रहा, 40-50 व्यू नहीं जा रहा है। अगर देखेंगे लोग तब सपोर्ट करते हैं, जरूर सपोर्ट करते हैं। हाँ भैया, बात तो सही है आपकी, नहीं मत कीजिए सपोर्ट। मैं तो बोली थी भैया जब जाने लग जाना जब कर देना, कोई दिक्कत नहीं, लाइक बढ़ा देना। हाँ सही है।
जाते हैं। ड्राइवर का मोबाइल दिखाकर कितना सपोर्ट कर रहा है। हाँ भाई, ये बात तो सही है। आप चिंता मत करो, चलता रहेगा। अगर आप सो भी जाओगे तो आपको सब सपोर्ट, कोई बात नहीं है भैया। बहुत ईमानदारी से सपोर्ट करते हैं भैया, मुझे पता है। ठीक है, आप इतना टेंशन मत लिया करो, मुझे पता है। जो जैसे करता है भैया ना, वो ज़्यादा दिन नहीं, 2-4 दिन में पता चल जाता है कौन कैसा करता है भैया। वही आदत हमारी भी है। हम कमेंट बेशक से न कर पाए आयुष भैया, हम काम में लगे हैं, भूल जाते हैं। किसी किसी की लाइफ में तो 1.5-1.5 घंटा लगी रहती है, काम करते रहते हैं। काहे को कमेंट, जब कमेंट करेंगे जब भी 150 नंबर दिखेगा। तो हम भी जिसकी लाइफ में लगाते हैं भैया ना, ईमानदारी से हम सुनते भी रहते हैं, काम करते भी रहते हैं, लेकिन कमेंट नहीं कर पाते हैं भैया। और पूरी ईमानदारी से हमारा फ़ोन चलता है। मुश्किल नहीं है, अभी हम 5 और बढ़ा देंगे। ठीक है भैया, अभी तो 3 लाइक किए हैं और करके जाएंगे। ठीक है भैया। और हम लाइक बढ़ा देंगे अभी 1 घंटा बाद। अभी आपको हम सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है भैया, कोई बात नहीं है। जब आपको टाइम मिलेगा जब कर देना, कोई बात नहीं है। जिसकी जिसकी लाइव में आईडी लगाए हो लगा दो भाई। सुबह भी लाइव चलता रहेगा तो हम लाइव करेंगे रोज़ डेली। ठीक है भैया, थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना हौसला और आशीर्वाद प्यार दुलार देने के लिए। थैंक यू सो मच है भैया, क्योंकि सुबह ड्यूटी रहता है ना, इसीलिए जल्दी जल्दी मुझे भैया। अब सुबह कर दिया करेंगे रोज डेली। ठीक है भैया, आ रहे हैं दूसरे की लाइफ में हट जाएगा। नहीं, सही है भैया, आपकी बात बिल्कुल जायज़ है। जायज़ भैया, पता है सोनम वाली आईडी मतलब गई थी, हम 3 फ़ोन में लॉगिंग है, लेकिन बस नहीं करते हैं सपोर्ट। एक ही बस सोनम वाली से एक ही जाए तो तीनों है, एक ही आईडी पर तीनों लगा दें, लेकिन नहीं सोचते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो, विश्वास सबसे बड़ी चीज़ होती है, सबसे बड़ी चीज़ होती है। लेकिन आजकल तो ऐसा बहुत कम ही चल रहा है इस भैया। जिसके ऊपर विश्वास करो वही खुद सबसे ज़्यादा धोखा देता है। क्योंकि लाइव टॉप में जो आईडी हम लगाए हैं, या आईडी हम कहीं नहीं लगाते हैं कि लाइव रहेगा। ठीक है भैया, ठीक है। हमने भी ऐसे लाइव में कई लोग पहले शुरू में लाइव चलाते थे। अब देखो, जो से करने दीजिए, हम तो ईमानदारी से ही करते हैं। वही चीज़ बता रहे हैं भैया, ऐसे लाइव शुरू चलाए थे ना, तो ऐसे ही लोग जुड़े थे। और आज भी हमारी लाइव, आज अपनी लाइव में हम देखे थे, एक ही आईडी 2 जगह चल रही थी। मेरी भी लाइव में चल रही थी और खुशी दीदी की लाइव में चल रही थी, बताओ। इसीलिए काफ़ी लोग का लाइव में जाना भी छोड़ दिए हैं। सही है भैया, जो जैसा करता है वैसा ही करना चाहिए। पहले हम 2-3 आईडी से किसी का लगातार सपोर्ट करते थे 2-3 घंटा। सही है भैया, कहते हैं ना सपोर्ट, देखो सपोर्ट बातचीत और बात व्यवहार अपनी जगह है, लेकिन जब सोशल मीडिया पे आए हैं भैया, तो एक सबका साथ सबका विकास। अगर आप 4 घंटा किए हो, हमारे पास नहीं टाइम है तो हम 2 ही घंटा करेंगे भैया, हमारे पास इतना टाइम है, हम इतना करेंगे आपको। फिर भी नहीं अच्छा लग रहा है हमारी लाइफ में नहीं आते हैं, तो उनकी लाइफ में जाने से क्या ज़रूरत है। सही बात है भैया, जो सपोर्ट करे उसका सपोर्ट करो भैया, मैं तो यही कहती हूँ। और तो आना चाहिए, करना चाहिए सबको सपोर्ट, मिलजुल के सपोर्ट अच्छा लगता है। हमें नहीं कहते हैं कि आप हमारा 1 घंटा सपोर्ट करो, 10 मिनट 15 मिनट, जितना टाइम है ईमानदारी से तो करो। सही बात है भैया, और क्या। अब एक कमेंट यहाँ करोगी, दूसरा कमेंट कहीं और करोगी, या क्या है, हमें फ़ायदा हो रहा है, आदमी फ़ायदा हो रहा है। सही है,
نہیں ہوتا ہے بھائی، اگر 4 کمنٹ ایک ہی آئی ڈی 4 کمنٹ آپ میں کریں گے، 4 کمنٹ ہم اور کہیں کریں گے، تو نہ تو اس کا سپورٹ ہوگا نہ تو آپ کا سپورٹ ہوگا، تو مطلب کیا ہے؟ آدھا ہی گھنٹہ کرو، 10 منٹ کرو، لیکن جس کی لائن میں کرو اچھے سے کرو۔ ہم خود ہی 1 گھنٹہ سپورٹ کرتے ہیں، چاہے جس کی لائف میں جاتے ہیں۔ ہاں بھیا مطلب دیکھوں میں، ہم تو کہتے ہیں کہ آپ 10 سے بات ہے ایسا ہی ہونا بہت اچھے ہیں۔ ہاں وہ سنیتا دیدی نا جو ہماری لائن میں آتی ہیں، سنیتا گورن دیدی، آج ان کی لائف میں ہم 2-3 آئی ڈی سے ڈھیر کر کے آئے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے بھیا، کسی کی وجہ سے کسی کا بھلا ہو رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے عائش بھیا۔ میں تو یہی کہتی ہوں کہ انسان دعا بھی دیتا ہے اور بات چیت بھی بنتی ہے، ویوہار بھی بنتا ہے، اپنے بھی جا کر تھوڑا بہت سپورٹ کر دیتے ہیں، لائک کر دیتے ہیں، زیادہ نہیں کرتے ہیں۔ صحیح بات ہے بھائی، جتنا اپنے آپ کے پاس ٹائم ہے اتنا ہی دیجیے گا، کیونکہ وہ بیچاری بہت اچھا ہے، جتنا سپورٹ کریں گی نا ایمانداری سے کرتے ہیں۔ ہاں بھئی ہماری بھی لائف میں آتی تھی، 2 دن سے نہیں آ رہی ہیں، 2 دن سے میں بھی نہیں جا پائی تھی۔ کل تو میں ہاسپٹل چلی گئی تھی دوا لینے، 2-2:30 بجے آئی تھی، سو گئے تھے۔ اور آج تو ہم لوگ چلے گئے تھے بڑی جیٹھانی کے یہاں، مطلب کچھ دور پہ رہتی ہیں، ان کے یہاں چلے گئے تھے، تو وہاں آتے ٹائم آپ کی لائف دیکھی تھی، وہاں سے جبھی لگا کے چلے آئے تھے۔ 10 ابھی نیٹ گول گول گھوم رہا ہے آپ کا، اچھا 10 پاس پکڑو ایمانداری کی، پکڑو جو سپورٹ کریں گے۔ ہاں کرنے والے 2 کمنٹ وہاں کرنے والے، صحیح ہے بھیا، بات تو بالکل صحیح ہے۔ مین چیز بھیا نا ٹائم نہیں رہتا ہے۔ ابھی ہم ایسے تو کئی لوگ آتے ہیں جو کہتے ہیں ہماری لائف میں آؤ، لیکن ٹائم ہی نہیں رہتا ہے، یا پر پکڑنا پڑے گا، کیونکہ جنوری کے اندر اندر فل منعقد، نہیں تو وہ بیچاری لفڑا جھگڑا کسی سے نہیں کرتی ہیں، دیکھتی ہوں میں بھی ان کو، ہم چاہے تھوڑا بہت بول بھی دیتے ہیں، دیکھو سپورٹ نہیں کر رہے ہو، مار دیں گے، پھر بھی ہنستی رہتی ہیں۔ وہی چیز ہے نا، دیکھو آج بھیا ہنسی مذاق اچھا لگتا ہے، ہنسی مذاق لائف میں کرو، کہاں کہاں کے لوگ جڑ رہے ہیں، دیکھو چلو تھوڑا ہنسی مذاق چلتا ہے، بس وہی چلتا ہے کہ بس جتنا اچھا لگے، ایسا بھی نہیں ہے کہ ایسی کچھ کوئی بات بول دو کسی کے دل میں چبھ جائے، ایسے انسان کو سپورٹ کرنے کا دل بھی کرتا ہے، اور کیا اچھا لگتا ہے نا کہ دیکھو کتنا اچھے سے بات کر رہے ہیں سپورٹ کے، خالی بلی سپورٹ چھوڑ دیجیے۔ ہاں صحیح ہے، چھوڑنا پڑے گا، آپ کی بات صحیح ہے، کھلی بلی والے کو چھوڑنا پڑے گا۔ دیکھتے ہیں برادری ہو کر برادری کا سپورٹ نہیں کرتے ہیں، یہ رے بھیا یہی تو بات ہے نا، آج کل تو ایک برادری کو دیکھنا ہی نہیں پسند کرتا ہے، تو سپورٹ کیا کرے گا؟ آپ کو پتہ ہی ہے، ہم تو سوچتے ہیں کہ برادری تھوڑا آگے نکل جائیں، تو آپ سوچتے ہو نا، اب یہی دیکھ لو کہ گھر میں بھائی بندے ہی سپورٹ نہیں کرتے، جیسے آپ کہتے ہو ہمارے بھائی راشن کارڈ نہیں بنوائے، دیکھ لو بھائی ہیں، سگے بھائی ہیں، اور ایک ہمارے جیٹھ جی ہیں کہ دوڑ کے دھوپ کے، بھائی دیکھو باہر کی بات دوسری ہے بھیا، لیکن ہمارے جیٹھ جی ہیں وہ اپنا کریں یا نہ کریں دوسرے کا پہلے کرتے ہیں۔ جو ہمارے جیٹھ جی ہیں ہم سے بڑے ہیں، وہ اپنا کریں یا نہ کریں ان کا خود کا پڑا رہتا ہے، لیکن ہم سب کا اور اڑوسی پڑوسی کا جو بھی ان سے بول دیتا ہے کہ یہ کام کروانا ہے، اپنا چھوڑ دیں گے، ان کا کروانے چلے جاتے ہیں۔ ہم تو سوچتے ہیں کہ تھینک یو، آپ تو دیکھ رہی ہو کتنا دن سے ہم لوگ جڑے ہیں، ایسا بات نہیں بولتے ہیں تب کسی کو برا لگے۔ ہاں وہی چیز ہے بھیا، بھائی ہمارا خود پردھان، وہی چیز تو میں کہہ رہی ہوں، دیکھو برادری بات چھوڑو، بھائی کی بات دیکھو، پھر بھی ہمارا راشن کارڈ نہیں ہے، اب ہم گھر کی بات ہے کیا بتائیں، وہی چیز ہے نا، گھر میں انسان بول بھی نہیں پاتا ہے، کہہ بھی نہیں پاتا ہے، باہر ہوتا ہے تو انسان بول بھی دیتا ہے۔ وہی پردھان کے لڑکے کی شادی میں ہم سعودی عرب
से गए थे, 2 लाख रुपया खर्चा किए हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा उनको। तुम चाहे 4 लाख खर्चा कर दो, हैं? हम तो अपने भतीजे के दिए थे कि जो खरीदना है अपना घूमने टहलने के लिए जो जाओ, मुश्किल नहीं है। वही चीज़ आप इतना सोच रहे हो ना, सब अगर ऐसे सोचने लग जाए ना इस भैया, तो दुनिया और बिरादरी और कहाँ से कहाँ पहुँच जाए इंसान। पर नहीं, बोलते हैं कि जाने दीजिए, बोलने से लड़ाई होगा। बस वही चीज़ भैया ना, इसी से तो घर में लफड़ा हो गया। मैडम हमारी हमेशा कार्ड नहीं, हमारे 4 बच्चे हैं। सही है, देखो यही होता है ना कि भाई भाई संतोष कर लेते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं, पर जो दूसरे के घर की आई रहती है ना, 4 जगह की 2 जगह की, उनसे नहीं होता है। हम बोलते हैं जाने दीजिए, कोई बात नहीं है, 10-20 किलो अगर मिलता है गेहूँ चावल से तो क्या होगा। आइस भैया, गेहूँ चावल वाली बात नहीं होती है। राशन कार्ड ऐसा चीज़ है ना कि स्कूल में हर एक जगह लगता है। अगर कहीं कुछ काम करवा रहे हो, कुछ कुछ भी हो रहा है, कार्ड ज़रूर मांगते हैं। हो गया, फैमिली कार्ड हो गया, ये सब तो ज़रूरी होता है रहना। मिले ना मिले, बना के दे दो, राशन मत दो। अब की बार आना तो बोलना तुम ले लेना, राशन मत देना मेरे को। पर हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, कहीं कुछ लगेगा तो हम क्या करेंगे। जब आप घर में होके नहीं बना के दे रहे हो तो हम बाहर किससे लड़ने जाएंगे। अगली बार आना तो बोलना इस भैया, प्यार से बोलना, भैया राशन कार्ड बना दो, राशन मत देना भाई, राशन तुम रख लेना। राशन कार्ड बना रहेगा तो गाँव और जो होंगे भाई प्रधान दोबारा से, तो उसमें तो मिलना चालू हो जाएगा ना। अभी पूरा किए थे राशन कार्ड की, पूरा एक हमारा दोस्त है ऑनलाइन करके रख दिया। बोलता है बनवा देंगे, 3,000 चाहिए हमको, 3,000 दे देंगे, बनवा देगा। हाँ आयुष भैया, हम लोग भी दिए थे 3-3 हज़ार रुपये, हमारा भी बना है, बनवाए। हमारे जेठ, हम लोग देखो दौड़ने धूपने नहीं जाते हैं, दौड़ते धूपते हैं, हमारे जेठ ही हैं। क्योंकि जितना उनको पता है ना, उतना सबको नहीं पता है। घर में चार भाई हैं ना, जितना बड़े वाले को पता है ना, आना जाना सब कुछ, इन सब को उतना नहीं, इन लोग अपने काम में ही व्यस्त रहते हैं। जो स्कीम आती है, जो कुछ आता है, जो कुछ बनवाना है, आयुष भैया सब बड़े वाले भैया बनवाते हैं। सब कुछ हो गया, वहाँ जाते हैं ना, रिपोर्ट होता है उनकी जाँच की, बोलता है मैडम के पास डीलर गड्डी है, राशन कार्ड नहीं बनेगा। अच्छा, क्योंकि मैडम के नाम से गड्डी निकलवाए हैं ना। अच्छा, नहीं हुआ तो डीलर गड्डी की वजह से नहीं बन पा रहा है। अच्छा अच्छा आयुष भैया, अरे आयुष भैया बात छोड़ो, हमारे घर में सबका राशन कार्ड एक ही में था, मतलब 4 भाई इनका था। हम लोग आए थे जब नाम चढ़ गया, मतलब बहुत हो गया। साल भर में पता नहीं कितना 8-10 लाख इनकमिंग दिखा दिए थे, उससे कट गया था सबका राशन कार्ड। मैडम के नाम से निकलवा दिए थे गड्डी के भाई, गलती है, अपने नाम पे निकलवाते होते तो ठीक था। हाँ, वजह से नहीं बन पा रहा, वही चीज़ है इसमें ना। नहीं, अगर बना रहा है तो बनवा लीजिए आयुष भैया, अच्छा रहेगा। राशन कार्ड की देखो हर जगह एक लाइक और बढ़िए भाई, कौन आया है कमेंट कीजिए। जो भी भाई बहन आए हैं स्वागत है, वेलकम है हमारी लाइफ में। एक लाइक बढ़ी है। अब हमारे नाम से राशन कार्ड बनेगा जब हम इंडिया आएंगे तभी ना। हाँ तो सही है, अपने नाम ही नाम बनवा लेना, चढ़ जाएगा, बच्चों का भी नाम चढ़ जाएगा, मैडम का भी नाम चढ़ जाएगा। अब
انڈیا پتہ نہیں کب آئیں گے، کوئی پتہ نہیں. ارے آیوش بھیا ایسے مت کرو ٹھیک ہے. ایک بار آسا رکھوا دیتے ہو بیوی بچوں کو، بچے اور بیوی تو انتظار کر رہیں گے اب آئیں گے اب آئیں گے. ایسا مت کرو، چلے جاؤ گھر پر بھی مہینہ 15 دن کے لیے. بچے بھی خوش ہو جائیں گے اور آرام سے اپنا دوبارہ چلے آنا. پتہ ہے اتنی دور رہنے سے نا بچے سنتے میرے پاپا آ رہے ہیں تو بچوں کے اندر کتنی بڑی خوشی ہوتی ہے. میرے پاپا آ رہے ہیں تو ایسا مت کرو. آپ جاؤ چھٹی لے لو 1.5 مہینے کے لیے، جاؤ گھر گھوم کے آؤ. ایسا نہیں ہوتا ہے آیوش بھیا. ابھی صبح کام باقی ہے، ابھی بہت کام باقی ہے. ارے باقی رہے گا، کام ہوتا رہے گا بھیا ٹھیک ہے. میں تو یہی کہوں گی آیوش بھیا کام تو جب تک اس شریر میں سانس رہے گی جب تک کام چلے گا ٹھیک ہے. بچوں کی پڑھائی میں بہت خرچہ لگ رہا ہے اس سمے. تو ہے ہی بھیا، بچوں کی پڑھائی میں تو خرچہ لگتا ہی ہے بھائی. بچے جب پڑھیں گے تبھی آگے بڑھیں گے. لیکن انڈیا بھی آنا ضروری ہے. 10-15 دن کے لیے جاؤ اور گھوم کے بچوں کو میڈم کو سب کو دیکھ کے مہینہ 15 دن رہ کے اس کے بعد آپ دوبارہ سے چلے جانا. شہر بچے کا پڑھائی اور ہر چیز خرید کے کھانا پینا شہر کی طرح بہت پیسہ لگتا ہے. یہ بہت لگتا ہے پیسہ. اتنا پیسہ لگے گا تو گھر بھی نہیں آؤ گے؟ ایسا نہیں ہوتا ہے. چلو ابھی 1 سال اور رک جائیں گے اس کے بعد تو جانا ہی ہے. یہ آپ کیا بتائیں جیسے آپ کو اچھا لگے. اور تو جب بچے کو بتا دیے میں گھر آ رہا ہوں تو جانا چاہیے. کوئی بزنس کے چکر میں پڑے ہیں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے بھیا. سوچو بزنس کرو. اب اپنے انڈیا میں رہو بچے اور گھر والی کے پاس تو اور اچھا ہے. سوچ رہے ہیں دوبارہ سعودی عرب نہیں آئیں گے. کافی دن ہو گئے ہیں، 15 سال ہو گئے ہیں یہاں رہتے رہتے. ہاں وہی تو کرے نا، کوئی اچھا سا بزنس ڈال لو اپنے گھر پہ. اپنے بھی بچے کے آنکھ کے سامنے رہو اور آپ کے بھی بچے آپ کے آنکھ کے سامنے رہیں گے. او صحیح ہے بھیا، میں تو یہی کروں گی. پانی والا پلانٹ ہاں صحیح رہے گا، اچھا رہے گا. پانی والا پلانٹ ڈالو گے تو اچھا رہے گا. سپلائی بھی ہوگی. آپ کے پاس ٹریکٹر ہے اسی پر ٹنکی بھر رکھوا دینا. 2 ٹنکی اور فلٹر کرنا. فلٹر کرنے کے بعد اس میں بھرنا اپنا دکان یہی موٹر والا پانی جو ہم لوگ موٹر بھیجیں گے. ہاں ساتھ ہمارا کام پورا پانی والا رہے گا. صحیح رہے گا بھیا، اچھا رہے گا. یہ والا پانی نہیں بسلریوں میں پانی بیچیں گے نہیں. ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے یار بھیا. پانی میں کوئی بھی کام اچھا ہے. پانی کا دکان سپلائی کرو گے اور اچھی بات ہے. کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں ہر لوگ بسلری پانی پی رہے ہیں. دکان پر بہت زیادہ چل رہا ہے. ہاں بھیا کہتے ہیں نا پانی ایسا چیز ہے. راستہ چل رہے ہیں جہاں دکان دکھ گئی پیاس لگی ہے تہاں ترنت بوتل. اور ہمارے پاس وہ زمین بھی ہے بس بالکل اچھا رہے گا آیوش بھیا. وہیں پر کر لینا اچھا رہے گا. ایک بار اس کو پورا لاکھ لگا کر بڑھیا کام چل گیا تو سمجھ لیجیے پیمنٹ جائیں گے. بہت اچھی بات ہے بھائی. ہم تو کہتے ہیں بس ہم لوگ ایسے ہی آگے بڑھتے رہو، ترقی کرتے رہو. اور سن کے اچھا لگتا ہے آیوش بھیا.
बहुत अच्छी बात है भैया, बहुत अच्छी बात है। अब देखो जो हमारे साथ खड़ा हमारा भाई है, जो इससे बड़ा था वो नहीं है, तो खत्म हो गए थे, बम्बई में गाड़ी चला रही थी, ये भी था बम्बई में ही, बम्बई पूना गुजरात, मतलब ऑल इंडिया चलता था पूरा। जब से उस भाई की ऐसे हुआ है, जब से घर पे ही है, मम्मी नहीं जाने देती हैं, घर पे ही गाड़ी निकलवा रखे हैं, घर पे ही चलाते हैं, मम्मी जाने नहीं देती हैं कहीं, इसीलिए बस मैडम अभी तैयार नहीं है, तैयार रहते हैं कि जब तक बच्ची की शादी नहीं करेंगे तब तक कोई बिजनेस नहीं करना है, नहीं तो नुकसान हो जाएगा, तो पैसा भी सारा चला जाएगा। हाँ, उनको डर लगा होगा ना, फिर बच्चे की शादी कैसे करेंगे, बच्चे की शादी में 10 लाख से मतलब हाँ इतना तो लगेगा भैया, आजकल के टाइम में इतना तो लगेगा। यही बेटी है, यही 3 बेटी का शादी कर देंगे तो बेटा के लिए बहुत पुण्य बना दिया है। हाँ बात सही है भैया, भैया 3 बेटी हैं, 3 बेटी 1 बेटा, मैं तो सोच रही थी 2 बेटी 1 बेटा। ऐस भैया मैं तो यही सोच रही थी कि 2 बेटी हैं आपकी 1 बेटा। अच्छा 3 बेटी, कोई बात नहीं है। कहते हैं ना बेटा भाग्य से और बेटी सौभाग्य से। ऐस भैया बस यही सोच रहे हैं, दिमाग काम नहीं कर रहा है, सब काम करेगा आराम से सोचना, बस थोड़ा दिमाग है ना ये सब एडजस्ट कर लोगे। हमारी शादी में लगा है 5 लाख में खर्च हुआ था, 3 बेटी में 1 बेटा। अच्छा 3 बेटी में 1 बेटा, मैं सोच रही थी कि 2 बेटी पे 1 बेटा है, कोई बात नहीं है। ऐसे भैया कहे बस वही कहावत है ना, पता ही है आजकल के युग में जितना बेटियाँ कर दे रही हैं उतना बेटा नहीं कर रहा है। लोग एक नाम के लिए लोग दौड़ते हैं, भागते हैं कि हो जाए, दूसरे घर की आ जाती है, वह कितना अच्छा तांडव करती है। और बेटी हैं ससुराल में भी रहेंगी, सुनेंगी पापा की तबीयत सही नहीं है, मम्मी की तबीयत सही नहीं है, तो भाग के आएंगी, सौ काज करके आएंगी। अभी एक बेटी इंटर में गई है, एक बेटी ग्रामीण में। हाँ मेरी भी लड़की अब की बारी ग्रोइंग में गई है, लड़का 8वीं में गया है। एक बेटी 1 बेटा हमारे पास भी है इस भैया, और बेटी हमारे अच्छे नंबर मेरे पास हुई है, उसके बाद पढ़ाई में भी नंबर 1 है। अच्छी बात है भैया, इस भैया पढ़ाई, जो बच्चे पढ़ने में अच्छे रहते हैं ना उनको पढ़ाने में भी अच्छा लगता है, तब पैसा चाहे जितना लग जाए, ये होता है कि आज हमारी बेटी जब इतना पढ़ रही है, इतना अच्छा पढ़ रही है, तो आगे बहुत कुछ कर सकती है। वही चीज़ ना भैया, कहते हैं ना कि हमारे तुम्हारे में तब उतना कमाने वाले पापा थे, गरीब तो बहुत थे, नहीं पढ़ पाए भैया उतना, इसमें झूठ बोलने वाली कोई बात नहीं है। फिर भी पापा पढ़ा रहे थे लेकिन मन ही नहीं किया, फिर वहाँ लगा देते। बच्चे के पीछे कोई बात नहीं है भैया, थोड़ा सा कुछ में तेज है तो कितना लगाओगे तो हासिल करेगी, बेटी हासिल करेगी, तो जब उसके अंदर
پڑھ لیں گے سب ہو جائے گا، سب پڑھ لیں گے، سب ہو جائے گا. کہتے ہیں نا جو آگے پڑھتا رہے گا، نکلتا رہے گا، کرتا رہے گا، سکسیز ہوتا رہے گا، پھر وہ اور نیچے اپنے چھوٹے بھائی بہن کو دیکھے گا بھی. کوئی بات نہیں ہے ایس بھیا، سب ہوگا، آرام سے ہوگا. ہاں آج کل کے جگ میں آئس بھیا یہی ہے کہ ایک ٹائم ایک روٹی کم نہیں، ایک ٹائم کم کھانا ملے ٹھیک ہے، لیکن بچوں کو پڑھانا ضروری ہے. لڑکی ہماری بھی ٹھیک ہے ویسے پڑھنے میں. یہ لڑکا ہے نا، یہ کچھ زیادہ سر پہ چڑھ گیا. یہ تھوڑا وہ ہے، لیکن پڑھائی کے لیے ڈانٹتی مارتی بولتی ہی رہتی ہوں. 3 کلاس میں ہمارا بیٹا ہے. ہم دکھائیں گے وہ انگلش کیسے پڑھتا ہے، کیسے بولتا ہے، اور دیکھنا اس کو. یہ اچھی بات ہے، میں تو یہی کہتی ہوں. آپ کو انگلش میں پڑھ رہا تھا ایک جگہ اور نہیں پڑھ پایا تو میرے سے پوچھ رہا ہے پاپا یہاں کیا لکھا ہے. بولے بیٹا ہمیں خود نہیں پتا ہے. صحیح بات ہے، پڑھا رہے ہیں، پڑھ کے بتاؤ. وہی چیز نہیں ہے جو یہ لڑکی تو ہماری بھی ٹھیک ہے ویسے بہرحال، لیکن لڑکا ہے کمزور. بارش کا ہاں وہی چیز ہے بھیا نا، چاہے جیسے کریں گے، چاہے جہاں سے کریں گے، بچے کو پڑھائیں گے. بھیا ہاں، ماں باپ پر یہی سپنا ہوتا ہے. ہاٹ اسپاٹ صحیح ہے بھائی، یہ کہتے ہیں نا جو اوپر پڑتا ہے نا کھیلنے اور اس کا وہ نہیں رہ جاتا ہے اس بھیا. جو جھیلا ہے ذمہ داری اسی کو پتہ چلتا ہے. بھائی ہو جائے کتنے دن کے ساتھی ہیں بھیا، سب کی بات ہے. اور سب کو پکڑا
चलना भी चाहिए, जब तक चले तब तक चलाना भी चाहिए। ठीक है आयुष भैया, अभी चलो मुझे भी नींद आ रही है, ऑन करके छोड़ दो, आपका हो जाएगा टाइम, चले जाना। और ऊपर वाले से भी दुआ करते हैं ऐसे ही अगर हमारा परिवार चलता रहेगा, हमारी रोजी रोटी लगी रही, बस अपनी ज़िंदगी ऐसे ही कट जाएगी। बहुत अच्छी बात है भैया। बस ठीक है, आप सो जाइए, हम सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है आयुष भैया, अब चार्जिंग पर लगा दे रहे हैं और हम सो जाएंगे। ठीक है आयुष भैया, कोई बात नहीं है, लगा रहने दो, इसीलिए कह रहे हैं 1.5 घंटा तक लैपटॉप चलता रहेगा आपकी लाइफ में। ठीक है आयुष भैया।